एक भक्ति अर्घ्य निवेदन करने आज आम अच्छा भगवान भाई भद्रक भाई को मैं अनुरोध कर एक भक्ति अर्घ्य माँ पाद पद्म निवेदन करें। वंदे मातरम अपा। माँ एवं प्रभु श्री चरण रे कोटि प्रणति। श्री अरविंद शक्तिमयी आभासी पाठचक्र रे योगदान कर समस्त अफवान को प्रणाम। शुभ अपराह्न। दुई तो पालू दुई तो पालू हो तुम्हें समुद्रे करुणा बाट बड़ा पाद तुम्हें अमृत ठिकाना दुई तो पालू हो तुम्हें समुद्रे करुणा बाट बड़ा पाद तुम्हें अमृत ठिकाना मुदु घास तुम्हें देहदारो अल्प आशा तुम्हें कल्पतरो तुम्हें भाव तुम्हें भाव हेले भावी तुमको पाइबा लोभ मते तोरी सारी लोभी मते तोरी सारी लोभी मुदुई तो पालू मो चिंतारू बाहरी तुम्हें आहे चिंता मोरी मुखरा बेअशोष हेले तुम्हें मुंडे मीठा पानी मो चिंतारू बाहरी तुम्हें चिंता मोरी मुखरा बेअशोष हेले तुम्हें मुंडे मीठा पानी मो भावनारू बेशी तुम्हें भावग्राही मो जीवन रे बिना आउ किछि नाही धुरी कोड़ा तुम्हें साड़ ग्राम तुम्हें चाई धाम तुमको पाइबा लोभ मते तोरी सारी लोभी मते तोरी सारी लोभी मुदुई तो पालू विश्वरु विशाल तुम्हें प्रभु प्राणनाथ अदृश्यरु अदृश्य होई प्रसारित हाथ ए विश्वरु विशाल तुम्हें प्रभु प्राणनाथ अदृश्यरु अदृश्य होई प्रसारित हाथ এই ব্রহ্মময় ব্রহ্মাণ্ডরে তুমি পরম ব্রহ্ম মুনি হাতি অনধিয় তোমার সহস্র নাম স্থান
তুমি চিরন্তন তুম কথা কেতে মু কহিবি তুম কথা কেতে মু কহিবি ତୁମକୁ ପାଇବାର କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ ତୁମ ଭାଷା ତୁମେ କଳ୍ପତରୁ ମୁଁ ତୁମ ଭାଷା ତୁମେ ଦେବଦାରୁ ତୁମେ ଭାବ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବି ତୁମକୁ ପାଇବା ଲୋଭ ମୋତେ କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ତୁମେ ସମୁଦ୍ରେ କରୁଣା ବାଟ ବଣା ପାଦ ଅମୃତ ଠିକଣା ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତୁମେ ଚିରନ୍ତନ ମୁଁ ଧୂଳି କଣା ତୁମେ ଶାଳଗ୍ରାମ ତୁମେ ଚାରିଧାମ ତୁମ କଥା କେତେ ମୁଁ କହିବି ତୁମ କଥା କେତେ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ପାଇବା ଲୋଭ ମୋତେ କରିସାରିଲାଣି ଲୋଭି ମୋତେ କରିସାରିଲାଣି ଲୋଭି ମୋତେ କରିସାରିଲାଣି ଲୋଭି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ମାମା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକଲ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ପୃଷ୍ଠା 18 ଆଜି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ତାର ସେଠୁ ଆଲୋଚନାଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଜି ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଆମର ପରିଚିତ ସମ୍ମାନ ଭାଇ ଭବେଶ ଭାଇ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 2 ଲାଇନ ସେଇ ପୃଷ୍ଠାଟିର ଟିକେ ପଢିନିଏ, ତାପରେ ଭାଇ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ମା 18 ପୃଷ୍ଠାର In the East, such a movement, divorced from all political or any strongly iconoclastic social significance, would have produced simply a series of religious reformers, illumined saints, new bodies of belief with their appropriate culture and social practice. In the Western, atheism and secularism were its inevitable and predestined goal. At first, questioning the conventional forms of religion, the meditation of the priesthood between God and the soul, and the substitution of papal authority for the authority of the scriptures, it could not fail to go forward and question the scripture itself, and then all supernaturalism, religious beliefs, or supernatural truth, no less than outward, create an institute. बहुत सुंदर भाव रे प्रभु एठी लिखुचंदी जे जिते गुटे नवा नवा धर्म सब तैयारी होला, सब जो क्रिश्चियन धर्म ना जा सब गोटे तैयारी होला संप्रदाय रे,
କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାର ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକତା ଧର୍ମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହିଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ତାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଆକାର ନେଲା ଏବଂ ତାପରେ ତା ଉତ୍ଥାନ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପକ୍ଷ ନେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ନେଲା। ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ସର୍ବମାନ୍ୟ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ପୋପ୍ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କଲେ ପୋପ୍ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ପୂଜା କଲେ। ସବୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଧର୍ମଟିକୁ ଗଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଯୁଗରେ। ଆଉ ତାହା ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲାନି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଆଦୌ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାହ୍ୟ ଧର୍ମରତା ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିକ୍ରମେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାପାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଆୟତନ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା। ସେଗୁଡିକର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇଛି। ସେଇ ଧର୍ମର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାଲିଛି। ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଭାଇ ଆର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଯାହା ହବ ତାର ପୃଷ୍ଠାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟ ଗ୍ରୁପ ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ ଭାଇ, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ରବିବାରର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ସମସ୍ତ ଅତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଅପା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ଅପା, ବୀଣା ଅପା ଏବଂ ଭଗବାନ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବହିଟି ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 18ର ଶେଷ ଭାଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଯୋଉ ଆନାବାପିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୋସିନିଆନ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଅନେକ ଶାଖା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିମୂଳ ଧର୍ମ ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ କଳ୍ପନାର ଅତିଚାରରେ ସେଇଟା ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। In the East, such a movement diverged from all political or any strongly iconoclastic social significance. ये तो गला पाश्चात्यर कथा। तेणु प्राच्ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରେ ସେଠି ଯେତେ ରାଜନୈତିକ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା
এই মোমেন্টটি ছিড়া হই নাই অর্থাৎ such a moment diverges from all political or any strongly iconoclastic social significance. परंपरा भंगकारी गोटे शक्तिशाली सामाजिक तात्पर्य एटा डाइभर्स होकर रही अर्थात दूरी की रही आम संघर्ष बा परिवर्तन गुड़ी को एटी भिन्न प्रकार देखिपर would have produced simply a series of religious reformers. तो अनेक धार्मिक संस्कारक माने आसीपारी थांते से नारे इल्युमाइंड स्टैंड अनेक इल्युमाइंड स्टैंड कहले आलोकित प्रदीप्त संत पुरुष आसीपारी थांते न्यू बॉडीज ऑफ बिलीफ गोटे नुआ विश्वास रीति हुए तो आसीपारी थांता with their appropriate cultural and social practice जो new bodies of belief आसी थांता धर्म विश्वास नुआ संगठन आसी थांता सेटा सांस्कृतिक और सामाजिक आचरण क्षेत्र में मध्य से माने नुआ प्रैक्टिस को नुआ आचरण को आनी थांते in the West atheism and secularism were its inevitable and predestined goal किंतु पाश्चात्य जगत रे एथिइज्म गोटे प्रकार नास्तिकता एवं सेकुलरिज्म जहाँ आम धर्म निरपेक्षता बा कहूँ बा तार प्रकृत परिभाषाटी भारतर राजनीतिज्ञ मान को जना नथिबारु एटा गोटे दायित्व सहित कहिया पड़ुछि सेकुलरिज्म को नहीं कि अनेक प्रकार द्वंद्व भारत वर्ष रे तैयारी होछि भारत भଳି देश जेतेबेले यूरोप रे धर्म विरुद्ध रे प्रकृत रे विद्रोह गुड़िक छिड़ा हला से अधिक मात्रा रे निरीश्वरवाद जोटा को नास्तिकता में कहूँ आउ गोटे सेकुलरिज्म जहाँ को धर्म विच्छिन्नता कही पार धर्म निरपेक्षता ना धर्म निरपेक्षता अलग जिनिस धर्म विच्छिन्नता टी उद्देश्य रही मनीष माने धर्म ठारू भिन्न हो जाउथिले एगुड़ाक थिला प्रीडिस्टाइन्ड गोल अर्थात पूर्व निर्दिष्ट लक्ष्य से कथाटी को आगो को नहीं प्रभु कहते एट फास्ट क्वेश्चनिंग द कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन प्रथम रे कौन हला जो कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन धर्मर जो परंपरागत रूप रही ता उपरे प्रश्न हला क्वेश्चनिंग भारत रे से समय बहुत डेरी अच्छी मैं जानी ना से प्रश्न गुड़िक आम धर्म विरुद्ध रे उठेबा कि उठेबा बोधे ए गोटे पर्व चलती आजिकल पर्वटी आसो आम परंपरार दृष्टि खाली गुड़े शब्द गुड़िक तैयारी करवा अଯଥା अनेक बाटरे वायु प्रदूषण हम शब्द प्रदूषण हम किसी तो भल हुए नहीं बरं स्ट्रेस लेवल लोकंकर बढ़िबो साइकोलॉजिकली लोके वीक हेबे आमे क्षणिक आपनक घर आगे ढो कि फुटो कार्बन डाइऑक्साइड गुड़िक व्यापीज से कौन से आनंद से मिल बाटर एटा उत्सव एभली गोटे उत्सव केबे ठारू आरंभ है श्रीरामचंद्र समय
ରାବଣଙ୍କ ସମୟରୁ, କଂସ ସମୟରୁ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରୁ ଆମେ କେହି ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଜଗତରେ ଘଟି ଯାଉଛି, ତାକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରାବଣ ପୋଡି ହେଲା, ପୁଣି ସେଇଭଳି ସେଇ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ତିଆରି କରିବାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଦଉଛି, 1985ରେ ଶହୀଦ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ରାବଣ ପୋଡି ଦେଖି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶହୀଦ ନଗର ପଡିଆରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏଇ 85 ମସିହାରୁ 25 ମସିହା 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଆମେ ରାବଣ ପୋଡି କରୁଛୁ। କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ସଦୀର ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏଟା ଆମ ପରମ୍ପରା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ରାବଣକୁ ପୋଡି ଦେଲୁଣି, ସବୁ ଆସୁରିକତା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କେଡେ ଖୁସି ବି ହଉଛୁ। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଲୋକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ପାଠ ପଢିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ କନଭେନସନାଲ ଫର୍ମସ ଅଫ ରିଲିଜନ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଡ ସାଂଘାତିକ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ବୁଝିଲେ ହେଲା। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଦି ମେଡିଏସନ ଅଫ ଦି ପ୍ରିଷ୍ଟହୁଡ ବିଟୱିନ ଗଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୋଲ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ସୋଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଆଉ ରହିଲେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଥାଏ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଆଣି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଥାଏ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କହନ୍ତି। ମହାକାଳୀଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କହନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କହନ୍ତି। ଏଇ ମେଡିଏସନ ଟା କଣ ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ କଣ କରୁଛି? ଇଏ ତ ବିଟୱିନ ମି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଗଡ, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମଝିରେ ଲୋକଟି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ। ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା? Mediation of the priesthood between God and soul and the substitution of papal authority for the authority of the scripture. ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ସର୍ବମାନ୍ୟତା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପାପଲ ମାନେ ପୋପଙ୍କ ଅଥରିଟିକୁ, ସର୍ବମାନ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବେଦ ବଡ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ? ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ବଡ କି ଆମ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବଡ? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଇଭଳି ପାପଲ ଅଥରିଟି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଉଠେଇବ? ବା କହିଲି ନା, ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଆହୁରି 400-500 ବର୍ଷ ଡେରି ଅଛି। ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସେତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟିଲା। It could not fail to go forward. ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ତ ଗଲା, ଆଉ ସିଏ ମୋଟେ ପଛକୁ ହଟିଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା ଶେଷରେ and question the scripture itself. ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଦେବେ, you will be brutally killed. ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ କାହିଁକି, ଆରବରେ ବି ସେଇଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବି ସେଇଆ। ମାନେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି, ମଣିଷ ବୋଲେ 2 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଧର୍ମରେ ଏଠି କେହି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଭାରତରେ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଥିଲି, ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି। ତା ଉପରେ ହଜାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ରାଜନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଉଠୁଛି ସେ ବଡ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର, ସେ ସ୍ୱର ଏତେ ଲାଉଡ ହେଇପାରୁନି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତା B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏ ଜର୍ମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡିକରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ସେ କିଛି କଥା ଲେଖିଥିଲେ ରିଡିକୁଲସ ଅଫ ହିନ୍ଦୁଇଜମ। କିନ୍ତୁ ନା ସେ ବହି ଉପଲବ୍ଧ, ନା ଯଦି ବି ଉପଲବ୍ଧ ତାକୁ ପଢୁଛି କିଏ, ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିକି ସେ ଲୋକର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ହେଲା, then all supernaturism. ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କଣ? ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାପାର। ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ। ହନୁମାନ ପାହାଡ ନେଇଗଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଟେକି, ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ। ତାପରେ ଆଉ କେହି ହନୁମାନ ତ କାହିଁ ଆସିକି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଟେକୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କେହି ଜଣେ ପର୍ବତ ଟେକିଥିବାର ଖବର ନାହିଁ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଗରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଅତି ପ୍ରକୃତ କଥା, ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନୁହେଁ, ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଏଟା ପସିବୁଲ କି ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, ଏଟା ସତ କି ସତ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କେତେ ଦୂର ଠିକ। ରିଲିଜିୟସ ବିଲିଫ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ଉପରେ। or suprarational truth. ସୁପ୍ରାରେସନାଲ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ବା ବୁଦ୍ଧି, ଅତିବୁଦ୍ଧି, ଅତିବୁଦ୍ଧି ଗୁଡିକର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ no less than outward creed and institute. ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ଭାୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣର କଥା ରହିଛି, ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ତ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ ମଣିଷ, ଆଉ ତା ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନି, ତାର ଉତ୍ତର କୋଉଠୁ ଆସିବ?
श्री अरविंद आमको ह्यूमन साइकिल आम मात्र दुईटी प्रबंध पढ़ी गोटे प्रबंध तो कन्वेंशनल एज उपरे अन्यटी इंडिविजुअल एज उपरे जे इंडिविजुअल एज टी किभली भाव में आसला कन्वेंशनल एज को अतिक्रम करी कन्वेंशन गुड़ी को प्रथा परंपरार समस्त जो कथाटी को करी आमे से कथाटी न करिकी ता भितर बाहरी आसवार परंपरा गुड़िक केबे तैयारी हैला यूरोप रे विशेष करी से संपर्क रे निजर महान गवेषणा को रखुछंती आउ से ही प्रकृत रे अथॉरिटी तार कारण हैला विश्व को से खूब अध्ययन करछंती पाश्चात्य जगत रे वर्ष वर्ष रहिछंती से गुड़िकर भाषा साहित्य संस्कृति कला सेमानक जीवन सेमानकर धार्मिक प्रणाली ताको विश्वास परंपरा को सब गभीर भाव अध्ययन करछंती एवं से ही प्रकृत रे समग्र पृथ्वीर डेवलपमेंट गुड़िक घटनार जो विन्यास होती जो प्रकार जहाँ घटी से कथा गुड़िक खूब भल भाव जानती आ से यही कथा सब लेखुछंती For eventually, the evolution of Europe was determined less by the Reformation than by the Renaissance, Renaissanic. It flowered by the vigorous return of the ancient Greco-Roman mentality of the Kuan rather than by the Hebraic and religio-ethical temperament of the other. इवेंचुअली माने घटनार प्रवाह रे बा घटना अनुसार घटना प्रवाह को जदि अध्ययन करबा ताले इवोल्यूशन ऑफ यूरोप वाज डिटरमिन्ड लेस बाय द रिफॉर्मेशन यूरोप रो गोटे इवोल्यूशन हैला विवर्तन हैला ये विवर्तनटा मुख्यतः डिटरमिन्ड हितला निर्णीत हितला का द्वारा लेस बाय द Reformation than the Renaissance. एटी धर्म संस्कार आंदोलन गुड़िक रिफॉर्मेशन जहाँ आम कहूँ धर्म संस्कार आंदोलन लेस कम धर्म आंदोलन धर्म संस्कार आंदोलन द्वारा जेतिक ही नथिला ताठर बेसी हितला देन बाय द रेनेसांस रेनेसांस कहले सांस्कृतिक पुनर्जागर प्रकृत आमको गोटे विषय को बाहरी गोटे विषय बाहरी जो कहले आउ गोटे विकल्प द्वारा आपण को से कामटी करिया जेमती आपण राजनीतिक स्तर रे गोटे पॉलिटिकल पार्टी विरुद्ध रे आपण विद्रोह कले आ गोटे पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आसछन ना बीजेडी को प्रत्याख्यान कले बीजेपी को नहीं आसले सेमती आपण को जदि धर्म को छाड़ियार अछि धर्मर विकल्प कौन धर्मर विकल्प होय तो रेनेसांस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आनी पारन कि विज्ञान को आनी पारन बा स्पिरिचुअलिटी को आनी पारन आपण कौन आनिबे सेटा निर्भर करे किंतु यूरोप रे घटिथिला धर्म संस्कार आंदोलन धर्म को हठात छाड़ी देवाटा जी जरूरी नुहे बेसी जरूरी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को ग्रहण करें आप कल्चराली इवोल्यूशन टा को आण ये विवर्तन
विकल्प भारत वर्ष जो आसी केवे थरे अतीत आलोचना कर गोटे रिवोल्ट होता बुद्ध समय लोक मैंने अति कर्मकांडी हो पड़ते अति मात्रा रे बड़ी प्रथा जाति प्रथा रे भीषण व्यस्त रही जाते समाज एक प्रकार बड़ पीड़ा भितर थिला समाज गोटे रिलीफ चाहूला बुद्धदेव गोटे विकल्प नहीं कि जो गोटे धर्म जो धर्म रे कौन सी जाति प्रथा ना तेणु साधारण लोक मैंने चाहिए आमको जाति ना जो अपमान दि जाऊँगी आम छोट जाति तथाकथित भाव में जन्म होइछे आमको जिते प्रकार असवर्ण कहुच्छी अछुआ कहुच्छी प्रकृति में लोक मैंने आमको अत्याचार कर तो मुक्ति मिल जाव तेणु गोटे विकल्प जगार आउ गोटे विकल्प आसिक छिड़ा हुए तेणु जो धार्मिक जीवन टाक आप बदलैया चाहिए गोटे सांस्कृतिक पुनर्जागरण आवश्यकता रही जोटा यूरोप रे घटी जिते यूरोप रे से कथा घटिला it flowered by the vigorous return of the ancient Greco-Roman mentality of the one rather than by the Hebraic and religio-ethical temperament of the other. जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण गुड़िक घटिला यूरोप रे गोटे रिटर्न आसला गोटे फेरिला कौन फेरिला ना भिगरस रिटर्न को शक्तिर सहित फेरी प्रत्यावर्तन है शक्तिर सहित फेरिबार प्रक्रिया संगठित है कहार ना एनसिएंट ग्रेको रोमान मेंटालिटी प्राचीन ग्रीक और रोमान मनोदृष्टि एटा कौन कि आपण ग्रीस पाटा एथेन्स रोम तार तो नगर सभ्यतार कथा गुड़िक शुणी अरिस्टोटल प्लाटो सक्रेटिस भली दार्शनिक मानकर कथा आप शुणी आहरी केते जदि आप आज भी ग्रीक दार्शनिक मानकर तालिका खोजे बहुत बेसी आज ग्रीस सांस्कृतिक आंदोलन अलग से इस्लाम रो बड़ प्रवर्तन है किंतु मो प्राचीन ग्रीक कथा कहूँ प्राचीन ग्रीक रोमान मनोदृष्टि गोटे भिगरस रिटर्न बड़ प्रत्यावर्तन घटिला रेदर देन का बदल रे गोटे हिब्रू संस्कृतिगत धर्मगत नैतिक मनोदृष्टि से रही किंतु धीरे धीरे पछु घटिला तेणु कौ धर्म आग को गला क्यों मनोदृष्टि आग को गला क्यों मनोदृष्टि पछकू गला से संपर्क रे आमे गोटे विवरणी पाइले तापरे को कथा घटिला the Renaissance gave back to Europe at one hand of the free curiosity of the Greek mind. यूरोपीय विवर्तन गुड़िक फ्लावरिंग को जाइथिला तार गोटे मुकुलन होइथिला कुसुमित होइथिला से विवर्तन गुड़िक पुनर्जागरण यही प्रभाव जो घटिला ग्रीक मनरे जो बंधन मुक्त जिज्ञासा वृत्ति तैयारी है
क्यूरियोसिटी ऑफ द ग्रीक माइंड, ग्रीक मानकर जो बेसी से बसी अनुसंधित अधिक जिज्ञासा से होता है, अधिक जिनस जानती, प्रश्न थाए, प्रश्न पचारिबा गोटे जीवंत मनर लक्षण, मानि जावाटा गोटे भक्तर लक्षण, विश्वासी लक्षण। बेले बेले आपण को भक्ति और विश्वास धोखा खाई पारे। प्रश्न गुड़िक बरং आपण को सब कथा स्निग्ध करिवो, सुंदर करिवो। तेणु ग्रीक टेंडेंसी जो क्यूरियोसिटी रो, फ्री क्यूरियोसिटी, मुक्त बंधनहीन जिज्ञासा, सेटा यूरोप को मध्य फेरिला। बाकी लोक माने, यूरोप रो बाकी लोक माने मध्य ए विषय प्रश्न पचारे। ये प्रश्न जिते पचारे, व्हाट हैपेंड ना, इट ईगर सर्च फॉर फास्ट प्रिंसिपल्स एंड रैशनल लॉज। से माने आग्रह ये प्रकाश कले, आग्रह रे खोजिले ये सब गुड़िकर मूल सिद्धांत प्रकृति कौन, आउ तार रैशनल लॉज गुड़िक कौन, बुद्धियुक्त विधान गुड़िक वास्तव में कौन। जदि रैशनल लॉ को खोजिबे आपण साइंस पाखरे पहुंचे, आउ जदि फास्ट प्रिंसिपल पाखरे पहुंचे सेटा अविकृत ही रहबो। कारण परवर्ती प्रिंसिपल गुड़िक गोटे डिराइव्ड प्रिंसिपल एवं सेटा विकृत हवा स्वाभाविक। आपण मूल देखंतु, जो धर्म आपण हैरान पकाउछे, ये काली पूजा मु कहबी नितांत गोटे असुविधाजनक परंपरा। एते खुशी हला बेले किछि कथा नहीं, किंतु आमे जदि यार मूल को जीवा, फास्ट प्रिंसिपल को जीवा, वेद रे ये सब किछि उल्लेख नहीं। आमर मूल ग्रंथ, मूल फास्ट प्रिंसिपल, आमे तो प्रश्न पचारू नांती, मूल को जाऊ नांती। मूल जे देखिबे एभली गोटे पर्वर कौनसी उल्लेख नहीं। काली पूजा करिया, बाण फुटेवा, ये भली कौनसी उल्लेख नहीं। किंतु यूरोप फास्ट प्रिंसिपल को गले, रैशनल लॉज गुडी को गले, इट्स ए डिलाइटेड इंटेलेक्चुअल स्क्रूटिनी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय द फोर्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंडिविजुअल रीजनिंग। व्यक्तिगत बुद्धि प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण द्वारा से माने जीवन सत्यर शक्ति को अति आनंदर सहित गोटे बौद्धिकतार सहित परीक्षा निरीक्षा कले, स्क्रूटिनी कले, जोटा आम करूना। तेणु गोटे इंटेलेक्चुअल स्क्रूटिनी करा जाउछि कि बौद्धिक कांछांट, बौद्धिक विचार बाछ विचार करा जाउछि कि, तो सेठी करागला एवं सेटा भारी आनंदपूर्ण थिला। डिलाइटेड ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्क्रूटिनी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय द फोर्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंडिविजुअल रीजनिंग। ऑन द अदर, अन्य पक्षरे the Romans' large plasticity and his sense of the harmony with a robust utility and the just principles of things. प्राचीन रोम रो बहु क्षेत्र विशिष्ट व्यावहारिक जो यूटिलिटी, व्यावहारिक जो नैपुण्य सेटा मध्य प्राप्त होइतिला। तेणु आमे सेठी गोटे लार्ज प्रैक्टिकेबिलिटी एंड इट रीजनिंग, जो कि प्रकृत रे प्रयोजन मूलता रही,
संसार विषय आम गोटे न्याय समर्थित सिद्धांत सहित ताल रखिकी जीवन सबु विषय को श्रृंखलित व्यवस्थित करने रोम नागरिक मानकर जो आचारगत विधि होता सेटा को यूरोप पाईगला अर्थात भारतर संत माने गोटे नियम बाहर कर पृथ्वीर भारत लोक मैंने ग्रहण करने संगे संगे अवशिष्ट पृथ्वीर लोक मैंने ग्रहण करते समस्यार समाधान हो दयानंद सरस्वती वेद को फेरी चल बोली कहले मूल को फेरी चल मूल को फेरी चलिया परे से अनेक कथा गुड़िक पृथ्वी समक्ष रखिले जोटा आज मध्य पृथ्वी ग्रहण करने बाकी अच्छे आमे आज आलोचना को ये समापन करवा समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभ अपराह्न वंदे मातरम। मामा 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 मामा